नाज़रीन, तारीख रकम हुई है आज। व्हाट अ रिमार्केबल डे फॉर पाकिस्तान। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई है। अमेरिका ईरान जंग खात्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी हुई है। आपको इस हवाले से हम मुसलसल अपडेट्स कर रहे हैं। समा की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान अमन का दाई, यकीनी तौर पर गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की इससे पहले भी हमने देखा है 12 कोशिश रही है, और बिलखुसूस अमेरिका इस्राइल ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से जो मीडिएशन का रोल निभाया गया है, पाकिस्तान की जानिब से जो अमन के दाई के तौर पर किरदार निभाया गया है, पाकिस्तान की जानिब से जो एक रोल मॉडल का किरदार निभाया गया है और जिसकी भरपूर और पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है। पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई है। अमेरिका ईरान जंग खत्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी हुई है। पाकिस्तान के सालिसी खित्ता बड़ी तबाही से बच गया। ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान की वजह से। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कामयाब सिफारतकारी की दुनिया भर में धूम है, दुनिया भर मोतरफ है। आलमी दुनिया उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ी अहम खबर है। पाकिस्तान एक बार फिर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा के लिए उभर कर सामने आया है कि अमन का दाई पाकिस्तान अपना इस हवाले से जो एक रोशन मुस्तकबिल है खित्ते के लिए, उस हवाले से पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल निभाया है। और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने बारहा पहले भी बहुत कोशिशें की हैं, और वो तमाम तर कोशिशें जो है वो इस जंग बंदी के तनाजुर में एक सक्सेसफुल अप्रोच के तौर पर हमने देखा है सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। फरीक़ैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसे कहा है। इसराइल भी ईरान पर हमले बंद करने पर राजी। व्हाइट हाउस की जानिब से भी कहा गया है। जंग बंदी के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी कलीदी किरदार रहा है। तो मजमूई तौर पर ये तमाम तर सूरत हाल रही है। बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब, चाहेंगे कि एक मजमूई तौर पर एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस आप डिस्कस कर सकें, हमारे सामने रख सकें। पाकिस्तान का तो एक रोशन रोल रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस रोल पर मोतरफ है। मजमूई तौर पर इस डिप्लोमेटिक सीट को आपने कैसे देखा? मुज़ाकरात के जो फाइनल अब ये राउंड हुआ और उसके बाद जो माशाल्लाह जंग बंदी की अब हमें एक उम्मीद थी वो सामने आई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, हालिया जो इस वक्त दुनिया का माहौल चल रहा है और रीसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है सिफारतकारी की इससे कामयाब मिसाल हमें नहीं मिलेगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ या आप पाकिस्तानी हैं और हम ये बात को डिस्कस कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है, पूरी दुनिया इस चीज़ का इतराफ़ कर रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने गुज़श्ता 40 दिन से ज़्यादा जब से जंग शुरू हुई है, बल्कि उससे पहले से हम एंगेज थे, बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद, बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ के बावजूद, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद पाकिस्तान ने सफारतकारी की है। और उस सफारतकारी के नतीजे में वक्ती तौर पे हम ये जंग बंदी कराने में कामयाब हो गए हैं, जबकि हर कोई कह रहा था कि ये नहीं होगा। इसमें क़वाम मुत्तहिदा भी हमें बिल्कुल गैर फाल नजर आई। कोई दुनिया का बड़ा मुल्क फोर फ्रंट पे नहीं आया। और पाकिस्तान ने ये कोशिश जब शुरू की तो तनहा शुरू की। बाद में हमारे दोस्त ममालिक जिसमें सऊदी अरेबिया और मिस्र और तुर्की जैसे ममालिक शामिल है, वो भी साथ हमारे शामिल हुए। फिर चीन ने भरपूर पाकिस्तान का साथ दिया और मिल के आज ये हालत है। इस जगह पे हम खड़े हैं कि एक ऐसी जंग जिसके बारे में कल रात तक लोग ये कह रहे थे कि जब अमेरिकी सदर का अल्टीमेटम खत्म होगा तो पता नहीं ये खित्ता किस तबाही का मजीद मुतहम्मिल होगा। उस चीज को हमने अवॉइड किया है, चूंकि हमारी कोशिशें नेक नीति पर मबनी थी, इसमें कोई जाती मफाद नहीं था, और इसी वजह से अल्लाह भी ने कामयाबी दी। और वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम हमारा वैसे भी ये यकीन है कि जब आप 2 लड़ाई करने वाले ग्रोहों में, पार्टियों में, ग्रुपों में आप सुलह कराते हैं तो वैसे ही बहुत नेकी का काम है। तो मेरा ख्याल है एक क्लासिक एग्जाम्पल है कामयाब डिप्लोमेसी की, सफारतकारी की, जिसकी वजह से आज दुनिया में हर तरफ पाकिस्तान का बोलबाला। और अब ये देखें कि जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी दोनों फरीकैन को इस्लामाबाद में आने की दावत दी है, और जब ये इस्लामाबाद में 10 तारीख को आएंगे, उसके बाद जब तक इस्लामाबाद में ये बातचीत चलेगी, उस पूरे दौरानिए में, पूरे अरसे में पूरी दुनिया के मीडिया का मरकज होगा पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, और पाकिस्तान का हर तरफ नाम होगा। और जब इंशाल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब इंशाल्लाह पाकिस्तान की कोशिशों से एक देर पा अमन का मुआहिदा होगा
تو معاہدہ منسوب کیا جائے گا اسلام آباد کے نام سے، تو تاریخ کے پیجز میں ہمیشہ کے لیے پاکستان کا نام اور پاکستان کے کیپٹل کا نام اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف دی آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفینس فورسز، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے۔ تو اوور آل بینگ اے پاکستانی ہم سب کو اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ آج ہر طرف ہمارے ملک کا نام ہے اور ہم نے ایک بہت بہت بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی۔ اور بابر صاحب یہ بات تو ہم نے بارہا دیکھی ہے کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ اس وقت جو امن کی کنجی ہے وہ اسلام آباد کے پاس ہے، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے، اور اب تو دنیا اس کی معترف ہے، ساری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ جمعے کو اسلام آباد پہ ہوگی۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم تو بحیثیت پاکستانی پاکستان کے قیام سے ہی فخر محسوس کرتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اوورآل اگر سچویشن کو تھوڑا سا انالائز کرنے کی کوشش کریں، بابر صاحب تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی شارٹلی کامنٹ کر سکیں کہ پاکستان کا جو ایک اپنا رول ہے وہ بڑا انہینس ہوا ہے، جو اب تمام تر ہم اس سیناریو میں جو پاکستان کی کوششیں ہیں وہ قابل فخر تو ہیں، لیکن رول کتنا ایک ڈومیننٹلی انہینس ہوا ہے پاکستان کا؟ الحمدللہ مینی فولڈ انہینس ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ہمارے دشمن ہندوستان بالخصوص اور دنیا میں کچھ اور بھی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے ظاہر ہے اناد رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آئے ہیں، ایک پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہے، پاکستان ریلیونٹ نہیں ہے، پاکستان کی بات کو نہیں سنتا، پاکستان کسی بڑے دنیا کے فورم کا حصہ نہیں ہے، پاکستان اپنی بات منوا نہیں سکتا، ہم کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے، بہت ساری اس طرح کی باتیں پاکستان سے منسوب کی جاتی رہی ہیں۔ وہی ملک آج الحمدللہ نہ صرف ریلیونٹ ہے بلکہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے، اور ہمیں اس چیز کے ابھی تک بھی اہمیت کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو دنیا کی ایک سول سپر پاور سمجھتا ہے۔ امریکہ تو جس کو ہم عام حرف عام میں اپنی زبان میں اپنے معاشرے میں کہتے ہیں جی کہ سب سے بڑا چودھری ہے، اور وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ لوگوں کی جنگیں کرائیں اور جنگیں رکوائیں۔ ان کو عادت نہیں ہے کہ وہ خود کسی کے کہنے کے اوپر ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ بینگ اے متحارب فریق بیٹھے اور کوئی تیسرا ملک جس کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہے وہ بیچ میں ایز اے میڈیٹر ان کی ایک دوسرے ملک کے ساتھ صلح کرائے۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس میں کوئی دو رائے بالکل آپ نہیں کی ہے۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے بابر صاحب۔ جمیل احمد صاحب آپ کی جانب میں اسے لے کر آنا چاہتی ہوں، جیسے کہ بابر صاحب یہ بات کر رہے تھے نا کہ اس حوالے سے تو ہم نے دیکھا ہے پہلے صدر ٹرمپ بھی بارہا جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں اس کی تعریف کرتے رہے ہیں، آرمی چیف کی، فیلڈ مارشل کی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں تمام تر اس حوالے سے ہماری عسکری قیادت کا جو ایک قد ہے وہ اور بڑھا ہے؟ اس سے بھی انالائز کیجئے گا پھر ساتھ ساتھ، جیسے کہ صدر ٹرمپ تو یہ کہتے رہے کہ ہم نے جو ہے وہ بہت ساری جنگیں رکوائی ہیں، پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی جنگ خطے کو اتنی بڑی تباہی سے بچانے کے لیے اسلام آباد ایکارڈ جسے تاریخ کے پیجز میں لکھا جائے گا اس کے پیچھے صرف اور صرف اگر نام ہے تو وہ ہے پاکستان کا۔